तोटा माले गोधूली गगन तले काकड़ीर ताले ताले कुमारिका कूले कूले गाँ दांड तोटा माले गोधूली गगन तले काकड़ीर ताले ताले कुमारिका कूले कूले लोकगीत लोक कथा लंका पोड़ी दंड यात्रा लोकगीत लोक कथा लंका पोड़ी दंड यात्रा कही जाए आम कथा रची जाए आम गाथा कही जाए आम कथा रची जाए आम गाथा रेडियो सुरभि बारता रेडियो सुरभि 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो सुरभि। श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि जहार ना चलंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दासंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास। स्वाधीनता मनीष मनर एक अव्यक्त परिभाषा जहाँकि सूर्य रश्मि सम सत्य और स्वच्छ अथच जादूगर क्रीड़ा कौशल सम अदृश्यमान। यह सुस्थ मनर एक सूक्ष्म अनुभव मात्र जहाँकि एक अपूर्ण मनीष को ता अलक्ष्य पूर्णतार दिग्बलय आड़क आकर्षि नहीं थाए। स्वाधीनतार एही महामंत्र को उपलब्धि करी उत्कलीय मानकु विश्व दरबार रे एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करिबा पई जीए एकदा दिवस सर्वरी को एकाकार करि दैथिले सेही सुभाष बोस संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कारागार मध्यरे आमरण अनशन पूर्व सुभाष चंद्र बोस काहाको पत्र लिखिथिले? उत्तर बंग सरकार को। प्रश्न 2। केउ दिन सुभाष चंद्र बोस को साधारण जनतांकर दाबी अनुजाई असुस्थ अवस्था कारागार मध्यरु निज बासगृह को अणा जाइथिला? उत्तर आमरण अनशनर 16 दिवस 1940 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर 5 तारिख रे। प्रश्न 3। इंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस को केउ उपाधि रे भूषित करथिले? उत्तर टाइगर उपाधि रे। प्रश्न 4। केउ दिन इंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस को विचारालय रे निज सपक्ष रे मत रखिबा पई दिन धार्य करथिले? उत्तर 1941 मसीहा जानुआरी 27 तारिख दिन। प्रश्न 5। कारागाररू सुभाष चंद्र बोसंकर गुप्त पलायन संपर्क रे केउ माने अवगत थिले? उत्तर
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଭାଉଜ, 2 ଜଣ ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀ ଅବଗତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଶ ଧାରଣ କରି। ପ୍ରଶ୍ନ 8, କେଉଁ ଦିନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୌଲବୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1940 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ 9, ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀ ବେଶରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପେଶୱାର ସହରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, ପେଶୱାରରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ସହରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଏକ ଓଟ ଦଳ ସହ ମିଶି ଓଟ ଚାଳକ ବେଶରେ କାବୁଲ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11, ଗୁପ୍ତରେ ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀ ବେଶରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମୂକ ଓ ବଧିର ହେବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ଦିନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାବୁଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1940 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13, କେଉଁ ଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପଳାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1940 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ 14, କାବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କାବୁଲର ଇଟାଲୀୟ ରାଜଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ୟୁରୋପୀୟ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ 15, କାବୁଲର ଇଟାଲୀୟ ରାଜଦୂତାବାସରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନିଜକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଓର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମାଜୋଟା ନାମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଇଟାଲୀୟ ଏମ୍ବାସିରେ କେଉଁ ଜାତିର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଇଟାଲୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଟାଲୀରୁ ମସ୍କୋ ବାଟ ଦେଇ ବର୍ଲିନ ଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, ବର୍ଲିନ ଠାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜନୈକା ଭିଏନା ବାସିନୀ ଫ୍ରାଉଲିନ୍ ସ୍କେଣ୍ଟଲଙ୍କ ସହ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, ଫ୍ରାଉଲିନ୍ ସ୍କେଣ୍ଟଲଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1932 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କେବେ ଓ କାହା ସହ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାଉଲିନ୍ ସ୍କେଣ୍ଟଲଙ୍କ ସହ 1932 ମସିହାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।